Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita satu nikmat yang besar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah satu kalimat yang dimana Allah manusia memiliki kalimat ini yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua manusia seluruh makhluk ini itu berkhidmat kepada manusia. Dan apabila kalimat yakin berada dalam hati seseorang, maka dia akan mengamalkan Muhammad Rasul. Maka dia akan mengamalkan Rasulullah SAW. Maka apabila satu kalimat ini ada di hati manusia dan dia mengamalkan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan berjaya di dunia yang sementara ini dan mau berjaya di sana. मेरे दोस्तों जितने मखलूक़ात इसका खालिक अल्लाह खालिक कुल शय आसमानों को पैदा किया, ज़मीनों को पैदा किया, बड़े बड़े जानवरों को अल्लाह ने शान में पैदा किया और इसका मालिक भी अल्लाह है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमानों पर अल्लाह ने शान की बादशाह है। अल्लाह ने शान सारे बादशाह शहंशाह है। Kalimat yakin bahwa kita yakini bahwa saya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala. Tidak ada sesuatu yang muncul ini selain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Malik, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala. Semua yang ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Semuanya semestanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala. Semua diciptakan oleh semua. Anak-anak kita diciptakan semua Allah. Anak kecil kita Allah yang besar diciptakan semua Allah. Semuanya diciptakan oleh semua. Maka ini adalah yang kita मखलूक़ात है सबका राज़िक़ अल्लाह है। Selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki. Bukan hanya menciptakan, tapi memenuhi segala kebutuhan. Menciptakan semua rezeki. Watarzuqu man tasha. Watarzuqu man tasha. Semua Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Makhluk yang ada di laut, makhluk yang ada di hutan sana, yang kita tidak tahu, bahar, jangkar, semua Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Tidak ada satu makhluk yang hidup yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa Allah memenuhi kebutuhan. Inilah kuasa dan kuasa. और सारे मखलूक अल्लाह जल्ल शानहू के अमर का मोहताज है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका कोई मिस्ल नहीं, ला मिथ्ल लहू, ला मिसाल लहू, ला वज़ीर लहू, ला मुशीर लहू। वो किसी का मोहताज नहीं। सारे मखलूक अल्लाह जल्ल शानहू के अमर के मोहताज है। Selain Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, maka semua makhluk itu bergantung kepada Allah. Semua makhluk ini bergantung kepada Allah. Mata bergantung kepada Allah, telinga kita bergantung kepada Allah, hidung kita bisa bernapas bergantung kepada Allah. Semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kepada Allah. Bukan tergantung kepada Allah, tapi tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau apakan makhluk ini? Karena kalau sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Ya. वज़ीर मुशीर तो मेरे दोस्तों मैं बुजुर्ग में कहूँ कि दूसरा जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे हबीब का इत्तिबा करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, मैं तुम्हारे गुनाह को माफ़ करूँगा। Tonton selawatan. Maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, semua makhluk itu tergantung kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada makhluk ini untuk mengikuti jalan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna
sampaikan kepada umat ini, sampaikan kepada manusia. Siapa yang mencintai Allah, maka dia harus ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. हदीस शरीफ का मफ़हूम है जो फितने फसाद के वक़्त में एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह जल्ल शानुहु उसको 100 शहीदों के बाद अजर देगा। हदीस शरीफ का मफ़हूम है जिसने मेरे सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। Dalam satu hadis yang mafhumnya, barang siapa yang menunjukkan satu sunnah, menunjukkan satu sunnah, man tamassaka bi sunnah, tidak pasti umat. Barang siapa yang menunjukkan satu sunnah saja, maka dia diberikan pahala sama Allah sama 100 kali lipat syahid. Satu sunnah dihidupkan secara ikhlas, istiqamah, ingin mengikuti cara Rasulullah SAW, ingin mengabdi kepada Rasulullah, maka satu sunnah dihidupkan, maka pahalanya 100 kali lipat. Allah. Dan hadis yang lain, man ahya sunnati maka ahabbani wa man ahabbani kana fi. Barang siapa yang menunjukkan sunnah, maka dia cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah dan menunjukkan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menunjukkan sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Maya fi jannah." Nanti dia akan bersama dengan Rasulullah. और कलमे की बड़ी फज़ाइल है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है जो 100 मरतबा इस कलमे को पढ़ेगा क़यामत के दिन जब कब्र से उठेगा तो इसका चेहरा चौधरी रंग की तरह चमकता हुआ होगा। Nanti apabila kalimat yang mulia ini, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada kepada diri kita dan kita amalkan, yakini dan amalkan apa yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kubur pun akan berkhidmat. और इसके साथ हम नमाज वाले वाजे नमाज का मकसद है कि अल्लाह जल्ल शानुहु से नमाज के जरिए लेने वाले बने। हदीस शरीफ का मफ़हूम है जो 40 दिन तक बिरुल्लाह के साथ ऐसा नमाज इखलास के साथ पढ़े तो बिरुल्लाह बहुत ना हो जाए, अल्लाह जल्ल शानुहु उसको दो परवाह देंगे, एक मुनाफिक नहीं मरेगा और दूसरा जहन्नम में नहीं होगा। Tuan-tuan dan puan SAW, beliau katakan bahwa ketika kita sudah memiliki kalimat ini, maka kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dan amal yang pertama termasuk amal yang pertama dan utama itu adalah sholat. Dan dalam sholat ada janji Allah SWT, setiap masalah-masalah kita selesaikan dengan sholat. Allah SWT berikan janjinya kepada kita apabila 40 hari kita tidak berbicara tentang ulang, maka dijamin atas kedua perkara. Perkara yang pertama dia akan dibebas dari neraka, dan perkara yang kedua dia akan dibebas dari nerakanya Allah Subhanahu. Maka dijaga Allah SWT menjaga sholat 40 hari bukan 40 tahun, 40 hari. Kalau bertahun-tahun kita jaga sholat, masya Allah. Semoga Allah tidak bersiap sholat. Insyaallah. हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि नमाज दीन का सुकून है। मेरे सलाम फरमाते हैं हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है। Rasulullah SAW, maka sholat ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat hadiah dari Allah SWT. Apabila kita sedang melakukan sholat, maka misalnya masalah-masalah. Kenapa kita sekarang banyak masalah? Karena kita jauh dari sholat. Kita tidak lupa dengan sholat, kita lupa menyembah kepada Allah. Kita tinggalkan kewajiban sholat, sehingga kita punya masalah. Sekiranya kita menjaga sholat, maka seluruh masalah kita selesai. इंशाअल्लाह हम कुरान की तिलावत का मामूल बनाएंगे। रोज़ाना कुरान की तिलावत हदीस शरीफ में आता है वो सुबह सवेरे सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह जल्ल शानुहु उसके सारे आदतों को खजानों से पूरा करेगा। इसमें आता है खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। Tuan-tuan SWT, setelah itu kita banyak mengingat Allah SWT dengan membaca tilawah Al-Quran. Di amal Al-Quran, membaca Al-Quran, dia juga punya apa? Allah SWT dia memberikan janji. Allah SWT berjanji bahwa orang siapa yang membaca surat Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, maka segala kebutuhan Allah SWT. Dan sebaik-baiknya manusia itu apa? Yang hadisnya Allama Al-Quran wa ta'allam. Sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar dan mengamalkan. Maka SWT semua akhlak itu utama. Salat utama, baca Quran utama.
इंशाअल्लाह हम जिक्र का एहतिमाम करें। हदीस में आता है एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े जन्नत की तरफ लग जाता है और इस तरफ का असर अल्लाह पड़ा होता है सब साल को अदौते उसका असर खत्म नहीं होता। Contoh selawatan. Loh, beliau juga telah sampaikan bahwasannya barang siapa yang berzikir dengan mengucapkan subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan juga janji mudah saja. Baca Quran, zikir subhanallah mudah sekali. Biar orang 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun itu dia bisa diucapkan subhanallah. Yang dia bisa ucapkan atau Rasul yang bernafas. Tapi kalau misalkan masih bisa ucapkan subhanallah, masya Allah. Mudah sekali dan ini besar. Mudah diamalkan tapi pahalanya besar. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala janjikan barang siapa yang subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan satu pohon di surganya dia. Di mana satu pohon itu apabila malaikat mengiringi pohon itu satu hari itu membukti malaikat ini. Malaikat yang ini. मेरे दोस्तों भाई बुजुर्ग अभी जो किया है मुकाबले भी नहीं अभी दिन पूरे दुनिया में पूरे इंसानियत की जिंदगी में आ जाए इसके लिए अल्लाह पाक ने हमें दावत वाले भेजे हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में हमारी तहरीर फरमाई है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। और दूसरी जगह अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। Contoh dalam selawatan. Kita telah mendengarkan betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah. Betapa utamanya kita melaksanakan sholat, kita baca Quran, berzikir. Dan setiap amal ada janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ada faedah, ada keuntungan, ada kenikmatan. Maka di balik kenikmatan itu ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya kita itu? Beliau sampaikan, kuntum khairal ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tanggung jawab umat. Jangan sampai kita ini masya Allah senang-senang saja sholat. Kita jangan sholat sampai bermalam-malam di masjid. Makanya kalau bermalam di masjid ini Pak, jangan tenang-tenang di masjid, tapi bermalam di masjid merisaukan orang-orang yang di luar. Di siang hari kita datang apa? Datang kepada manusia, lautan manusia. Kita datangi mereka, ajak mereka ke masjid. Dengan raganya kita, dengan harta dan dirinya kita, dengan zahirnya kita. Di siang hari, di malam hari Pak, kita tarik mereka dengan apa? Rohaniatnya kita. Rohaniat kita. Kita tinggal di masjid, tapi pikirnya kita bagaimana orang yang kita jumpai tadi ini datang bisa juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar merasakan kenikmatan sholat, merasakan kenikmatan kalimat la ilaha illallah, merasakan kenikmatan mengaji, merasakan kenikmatan zikir. Jangan kita ini zikir sampai menangis tapi tidak pernah ingat suara kita sih. Yang lain. Allah. Ini umat kita ini, Tuhan umat. Nah, tanggung jawab kita ini manusia. Pondok banyak pondok, tetangga pondok tidak pernah sholat. Pondoknya tidak pernah posting aja, tidak pernah jumpa umat. Bagaimana mau risaunya hanya bagaimana supaya akan Quran jadi habis Quran. Ada juga janji Allah di sini. Tetapi apabila kita tidak datangi lautan manusia, tidak jumpa kepada mereka, maka apabila azab turun, maka yang pertama kali dikenakan azab mereka yang ahli ibadah, tapi tidak pernah menurut pikiran orang lain. Jadi jangan tenang-tenang kita di sini. Maka Subhanahu wa taala ini tanggung jawab kita. Inilah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kerja mata Pak. Kata orang itu ada lagi jamaah mata itu. Akhirnya apa? Alergi dengan jamaah itu. Begitu betul-betul rumah muslim Bapak. Ya dia tahu kalau mamanya tidak dikasih, tidak kayak di masjid. Hanya bapak saja jadi bapak yang muslim. Tidak ada bilang saya bicara. Saya pernah melakukan yang saya terjadi. जिस किसी के लिए व्यापार में जो करने किसी के लिए चार भी पाकिस्तान में लगा इंशाअल्लाह ये हमारे अपनी जिम्मेदारी है। मुस्तफा के सलाम आखिरी नबी है, क़यामत तक भी नहीं ये रहेगा और उम्मत पैदा होगी, इंसान पैदा होगी, सारी दुनिया तक की करना पहुँचाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसके लिए फरमाया इंशाअल्लाह कौन तैयार है 4 महीने Untuk tayar cari insyaallah. 4 Pasti kau tayar sampai siap cari 4 bulan insyaallah. Kau tayar cari terus bimbang, masya pasti kau. Baik. Insyaallah Tuhan Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan bahwasanya ini kita jamaah Pakistan datang 4 bulan belajar memenuhi tanggung jawab ini. Jadi kita ini apa?
imannya anak istri kita ini bagus. Maksudnya bagus bagaimana Pak? Jangan sampai imannya anak istri kita kalau tidak ada bapak ada masalah. Kalau ada bapak, insya Allah semua selesaikan masalah. Maka bapak jadi firman. Ya kan? Nanti tanya pasti 3 hari, tidak ada yang jaga istriku, tidak ada yang antar mas bulan, tidak ada masya Allah. Maka selawat Allah, kita ini belajar. Bahagiakan mereka, bahagiakan jemaah. Cara membahagiakan jemaah itu Pak, yang pertama kasih senyuman, yang kedua kasih makan, habis itu siapkan diri bedding kita itu keluar dari masjid. Ya Allah Akbar. Kalau bapak ini kasih makan, kanan, habis itu pindah jemaah, no taskin, titik no, masya Allah, jemaah muslim. Kalau besar jemaah itu jemaah, dan jemaah ini besar. Kalau membahagiakan mereka, maka siapa yang case di sini dari sini Pak akan menerangkan 4 bulan secepatnya, masya Allah. Berdiri Pak, 4 bulan. Terus.